Hi, good morning, guys. I am Izoida. And I'm Ashley, We are from. TIC, Today, we will be teaching you about Digital Input conditional statement and Variable. Let's do it. Oke, hari ini kita akan buat loop alarm. So, first of all, kita pergi events, kita drag when green flag click. Oke, now kita pergi control, drag forever, and then pergi variables pula, buat variables baru, yaitu pergi make variable, lepas tu type A, and then kalau sudah type, kita drag set A to 0. Oke, sekarang kita pergi pin, kita drag read digital pin 9. Oke, sudah kita drag, kasih masuk dari situ di 20 tadi, kita pergi kita pergi control, kita drag if then, and then go to operators, drag equals. Lepas tu kita pergi variables balik, kita ambil A and then equals to 1, and then drag broadcast message di events, kita pergi sprite, tadi di device, sekarang kita pergi sprite, kita drag events, kita pergi events, kita drag when I receive message 1, and then sound, kita ambil start sound meow. Oke, so now kita mau buat game design pula. Game design ini kita akan buat Mario M Block. So first of all, kita pergi file, kita buka open from your computer. Oke, bila kita buka open from your computer, kita akan dapat ini C524C mentor folder. Mentor folder dalamnya ada Mario sama Racer. So, kita akan pilih Mario. Oke. Sekarang yang ini sudah dibuat. Maaf, saya kasih clear dulu. Upload, delete 24 blocks. Delete. Oke. Now, sini ada sprite 1. Di sini pula ada Gomba 1. Oke, sekarang nampak nih sprite 1. Ini X-nya 0, Y-nya pula negatif 22. Oke, apa? Kita isi besar dulu dia punya ruang nih. Oke. Kita akan start dengan buat si Mario bergerak. Oke. Now dia punya kedudukan is here. X equals to 0, Y equals to negative 22. So, kita mesti mau kasih tetap di mana kedudukan si Mario. So, let's go to event. Macam biasa, when
green flag klik, kita drag green flag klik besar lah. And then when to go to motion, set dia punya kedudukan, go to x equals to 0, y kita tukar lah negative 140. Oke, sekarang kita mau buat dia bergerak. Sekarang nih dia macam ini saja, dia punya kedudukan jadi situ saja. Oke, jadi situ. So for now kita akan buat dia macam berjalan lah. Then kita pergi control, drag forever, taruh di bawah go to, and then go to not sound, sorry, kita pergi looks ya, supaya nampak dia bergerak. Pergi next costume, and then pergi control, ambil wait 1 second, but 1 second tukar to 1.0 0.05 second. Jadi kita tekan, sekarang dia akan berubah macam dia bergerak lah, seolah-olah dia berjalan. Oke, sekarang kita mau buat si Mario melompat. So pergi events, balik macam biasalah, kita drag pen green flag klik, and green flag klik, control, drag forever. Oke, for now kita mau buat ya bila key space di keyboard laptop kita tekan, dia akan melompat. Kita pergi control, drag if then, and then go to sensing, drag if key space press. Okay, if key space press, go to motion, change y by 10, tukar to 60, and then kita pergi control, balik, repeat 10, tukar 50. Oops, maaf, repeat 15. Okay, now repeat 15, change y di motion, balik, change y by negative 4. Sebentar, drag dulu. Oke, negative 4. Oke, sekarang kita try to tekan. Oke, dia berjalan. Oh, saya rasa ini kenapa si Gomba berjalan sebelum delete. Oke, coba saya delete dulu. Oke. Oke. Dan apa aku jalan, so bila saya tekan key space, dia akan lompat. Tapi macam tidak shock pula kan bila dia tidak bunyi. So kita tekan sound, start sound jump right over here. Okay, kita try. Alah, tapi bunyi dia beda kan bila kita repeat 15, lepas tu start sound jump. So kita letak start sound di bawah change y by 60, then start. Okay, dia lebih cantik gitu. Okay, sekarang kita boleh, sudah ada bunyi, dia melompat, dia berjalan. Sekarang si Gomba nih kesian, dia tidak kena apa-apa. Jadi sekarang kita mau buat si Gomba pula yang berjalan. Oke, kita stop dulu si Mario berjalan, nanti dia penat. Oke, Gomba 1 pula kita mau kasih dia berjalan macam tadi tuh. Oke, so kedudukan si Gomba sekarang mari kita cek. Jadi x negative 2209, y pula negative
140. So kita pergi events. Macam biasa pergi events, when green flag click, drag when green flag click, go to motion, set dia punya kedudukan, go to tukar ni negatif x dia kita tukar 250, while y pula ngam sudah negatif 140. Okay, now kita mau buat dia bergerak. So go to control, drag forever, and then motion. Okay, sini ada change x by 10, set x to negative 209. Jadi jangan tersalah, kita sekarang mau drag set x to 250. Okay, set x, not change x. So now kita mau buat dia repeat, go to control, repeat, tukar 10 to 50, and then go to motion balik, kita mau tukar. Okay, for now kita mau buat dia change x, not set. So change x by negative 10. Okay, lepas tu dia punya rupa tu biar dia nampak macam berjalan. So go to looks, drag next costume. Okay, now kita try ya, kita tekan green flag click. Nah sekarang dorang berjalan, si Mario berjalan, si Gomba pun berjalan. Okay, sekarang bila si Mario berjalan, si Gomba berjalan, bukan dorang musuh kah? Jadi kalau si Mario terkena si Gomba, Mario mati, di end game. So kita pergi balik sprite 1, kita pergi tempat si Mario balik, and then kita buat code baru. Okay, kita pilih events, when green flag click, drag when green flag click. Okay, ini masa kita bermain Mario. Macam biasalah bermain Mario mesti ada bunyi kan, kalau tidak bunyi dia lain pula, macam tidak shock. Apalah bunyi lompat saja. Okay, start sound. Sekarang jam dia ada bagi pilihan, ada die, team. Kita pilih team, jadi dia ada bunyi. Oke, cukuplah itu intro deh. Oke, sekarang kita mau buat ya macam if Mario terkena Gomba, dia die. OMG. Okay, so go to control, drag forever, and then drag if then juga. Okay, if what? If touching, no touching now, nanti kena coronavirus. Okay, so keep your distance. So if touching Gomba 1, then apa jadi sama si Mario? Dia akan mati kan? So kita buat ya, kita pergi sini control, ada Nina, stop all, add on this one, also sound, macam bunyi dia mati lah, play sound, die. OMG, goodbye Mario, I miss you, don't miss me. Okay, just kidding. Okay, so kita boleh try sudah sekarang. Wait. Okay.
Oke, desktop. Tapi tadi macam lagu ini pun main kan? So, kita ambil nih, nah, stop all sound, but play sound die until done. Mesti di atas di stop all sound. Kalau kita letak play sound di atas, nanti dia play sound baru mati semua lagu. Oke. Try. Oke, begitu. Kenapa si Gombawan masih berjalan? Mau kita kasih berhenti dia? Boleh, macam nih. Stop other script in sprite. Oke, ini stop other script in sprite, maksudnya stop yang di sini lah, sprite di sini. And then kita pergi Gombawan balik. And then go to control. If sensing, go to sensing. Macam tadi juga lah, touching, sprite 1, go to control, stop this sprite. Okay, let's just try. Mati siapa? Kenapa pula masih berbunyi? Oke, mari kita cek. Dari repeat 50, kita try tukar dia di sini. Touching, dan sprite 1 pula kita tengok di sini. Forever if touching Gombawan, then stop all sound, stop sound die until done, stop other script in sprite. Sekarang dia punya arahan is stop other script in sprite. Tapi di sini bila touching tidak kan? So kita mesti tambah nih, nah stop all. Oke, mari try balik. Tapi kalau stop all, ini pula tidak bergerak. Kita taruh dia di sini. Oke. Oke, dorang mati sudah. Stop other script. Oke, stop this script. Kita try stop this script. Oke, gitu. Si Gombal pula stop this script. Kita try di situ. Oke. Sudah panas. Alah, itu kena sudah mati. So kita buat kayak beginilah. Stop ada script, lepas itu oke. Kita try. Sudah panas. Mati. Yay, siap sudah kita punya game design. That's all from me pula. Next kita akan pergi Ashley pula yang explain. Thank you. Oke, jika kita lihat daripada game Izwaida telah buat, Izwaida telah membuat satu game simple di mana jika adik-adik tekan button space, Mario akan melompat untuk mengelak halangan di hadapannya. Sekarang kita akan ubah sesuai game itu untuk membuatkan foot switch yang adik-adik baru buat itu berfungsi. Oke, so kita akan gantikan button space kepada foot switch. Kita cuma perlu tambah sedikit benda dalam code ini dan ubah sedikit coding. Oke. So pertama sekali adik-adik perlu pergi ke device. Oke. Lepas itu adik tekan button add. Nampak ada banyak device dalam device library ini. Adik-adik tekan Arduino Uno dan tekan OK. Sekarang adik-adik pergi ke bawah.
drag ini ke bawah, tekan connect, show all connectable device, dan connect ya. Ini untuk memastikan USB cable adik-adik telah connect dengan komputer adik-adik. So jika adik tidak connect USB cable ni, maka Maker Uno adik-adik tidak akan memberikan sebarang output ya. Sekarang adik-adik perlu tukar upload ni kepada live ya. Okey, setelah adik-adik siap connect semua benda ni, pergi ke event. Okey, drag block when green flag is clicked, pergi ke control, drag block forever. Okey, sekarang kita akan pergi ke variable, make a variable, apa-apa je yang adik-adik mau. Kita kasih simple je nama dia, variable A. Okay, so ambil block set A to 0. Okay, dan akhir sekali tambahkan blok ini, drag block read digital pin 9. Okay ya, dan itu saja adik-adik perlu tambah dalam kod ni. So sekarang adik-adik pergi ke sprite, kita akan ubah if key space is pressed, then Mario akan melompat. Kita mau switch kita untuk buat Mario melompat, so buangkan ini, pergi ke operator, drag block blank equals to 50, dan kemudian adik-adik pergi ke variable, drag block A is equals to 50. Kita akan ubah 50 menjadi 1. Okay, so ya, itu saja apa yang adik-adik perlu buat untuk membuatkan Mario melompat jika adik-adik tekan foot switch adik-adik. Okay, jika adik-adik mau membuat penambahbaikan lagi untuk program ini, adik-adik boleh tambahkan blok show dan block height. Jika Mario touching Goomba, dia akan hilang. Okay, so jika adik-adik tekan balik, main balik green flag, dia akan show balik. Ya, itu saja yang daripada sesi ini. Okay, so mula-mula kita akan buat foot switch kita. Apa yang adik-adik perlukan ialah 2 paperclip, 1 cardboard yang telah dipotong menjadi segi 4. Adik-adik boleh potong ikut suka shape yang adik-adik mau, dan 2 connecting wire crocodile clip. Okay, step pertama, adik-adik lipatkan cardboard adik-adik menjadi separuh. Okay, sudah adik-adik lipatkan menjadi separuh, adik-adik sambungkan paperclip ke sebelah kiri dan sebelah kanan cardboard tu. Akhir sekali, adik-adik sambungkan crocodile clip wire adik-adik dengan paper clip macam ni ya, dan siaplah foot switch adik-adik.
Baiklah, apa yang adik-adik perlukan untuk buat circuit ni ialah 1 maker Uno, 5 connecting wire male to male, 1 10k ohm resistor, baiklah, pertama sekali ambil 1 connecting wire male to male, masukkan ke dalam lubang 5V. Okey, ini lubang 5V. Seterusnya, ambil 1 wire male to male, masukkan ke dalam lubang GND dalam maker Uno tu, dan sambungkan juga ke breadboard. Akhir sekali, ambil 1 wire male to male, masukkan ke dalam lubang pin ke-9. Okey. Lubang sini hingga sini adalah pin 1 hingga pin 13. So cari pin ke-9 dan masukkannya ke dalam pin ke-9 dan konekkan ke breadboard. Okey. Lepas adik-adik siap, sambungkan ketiga-tiga wire ni ke breadboard. Kita akan pergi ke step seterusnya, iaitu sambungkan resistor 10k ohm adik-adik. Okey. Bahagian gold resistor itu adik-adik sambungkan ke dalam lubang pin ke-9. Manakala bahagian coklat resistor adik-adik tu adik-adik sambungkan ke dalam lubang GND. Baiklah, lepas adik-adik siap sambungkan resistor adik-adik, ambil 1 connecting wire male to male, sambungkannya ke breadboard dengan wire 5V. Lepas tu, adik-adik ambil lagi 1 connecting wire male to male, sambungkannya ke breadboard dengan wire pin ke-9 adik-adik. Akhir sekali, sambungkan wire connecting wire yang adik-adik baru sambungkan tu dengan crocodile clip wire adik-adik. Macam ni ya. Dua-dua side kena sambungkan, iaitu 5V dengan 5V dengan pin ke-9. So we are at the end of the video. We hope that you enjoy this session and we hope that you learn something new from this session. thank you.